సుధాకర్కి మెసేజ్ చెయ్యి. సుధాకర్కి ఏదైనా మెసేజ్ చెప్పు. చెప్పండి. మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షేత్ర శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభతిథౌ శోభనే ముహూర్తే అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ ప్రారంభే శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతఖండే భరతఖండే దండకారణ్యే गोदावृत्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशिखे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन अस्य प्रभवादि षष्ठसंवत्सराणां मध्ये श्रीमती नन्दननाम संवत्सरस्य दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीकमासे शुक्लपक्षे तद्या पौर्णम्याम् उपरि प्रथम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तो सौम्यवासयुक्तायां शुभनक्षत्र महानक्षत्र युक्तायां एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ आत्रेयसा गोत्रोद्भवस्य कामेश्वर रावणावधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः सत्यवाणी नाम्याः सीता कामेश्वरी नामधेयस्य सह सह कुटुंबानां देवस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण अद्य नूतन नवागार योग्यता सिद्धिपूर्वक इष्टदेवता कुलदेवता कामेश्वरी देवता अनुग्रह प्रसादेन यो दोषः समजने तद्दोष पीडा परिहारोस्तु अनेन आवाहिता समस्त देवता हरिहर सन्निधौ अद्य नूतन नवागार योग्यता सिद्धिपूर्वक वरुण वास्तु काक्षोघ्र देवता आवाहिता आदित्यादि नवग्रह देवता आराधनार्थं कर्म करिष्यमाणः ब्राह्मण सुवासिनी समाराधनार्थं आवाहिता समस्त देवता अनुग्रह यो दोषः समजने तद्दोष पीडा परिहारोस्तु अनेन नूतन नवागार योग्यता सिद्धिपूर्वक मम इष्टदेवता कुलदेवता श्री कामेश्वरी देवता समेत आवाहिता समस्त देवता हरिहर सन्निधौ समस्त देवता आवाहनाख्यं कर्म करिष्ये प्रेतवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिं वादे शुभयन्नोऽस्तु अक्षरं ओम मध्यास्महव्ये नमसो सत्या मित्रं देवं तथेन्नोऽस्तु अनुराधान हविषाब्धेन्तः शरञ्जीवेम शरदस्वीराः पवित्रान् वेस्कोनि अक्षरं वेस्कोनि अक्षरं वेस्कोनि कोद्दिगा वेस्कोनि ओम पवित्रवन्तः परिवाजमासने विदैषां रत्नोधरक्षजव्रतं महस्समुद्रं वरुणस्थिरोदधे प्राणायामे प्रणवस्य परब्रह्मऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः मम उपात्त समस्त दुर्दक्षेद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्व संकल्पित प्रकारेण यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां च करिष्ये आकर्षितसे ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं प्रदक्षिणां गुरुवे घण्टां तदेवता मानलाजं श्रीघण्टानादि कृत्वा अपसत्पन्त देव भूता ये भूता भूमसंस्थिताः ये भूता विष्णुभक्तास्तेनश्चन शिवाद्या अवक्तां तु भूताद्या सर्वे ते भूमिभारकाः भूमिर्भूम नाद्यो परिणाम परीक्षं महित्वा उपस्थे देव्यदि वेग्यमन्नानं नागिषायाते भूमि देवताये नमः मళ్ళీ అక్షరం తీసుకోండి మీ పీఠం కింద వేసుకోండి पृथ्वीत्रयाधुकालोका देवीत्वं विष्णुनाथुता पंचधारे मां देवी पवित्रं कुरुचासनम् ओम आगमार्थं तु देवानां
देवता रूपे घण्टादेवता वानलाञ्चनं दिगण्टानादिं कृत्वा तनेन कलशाराधनं करिष्ये పసుపు కలుపుకోండి పసుపు అందులో కలుపుకోండి కలుషం గంధాక్షరపుష్పేర్భ్యర్చ హస్తేనాఛాద్య అక్షంతలందరూ కుంకుమే అక్షంతలు ఒక పువ్వు వేయండి ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे दशवाश्रः मूले ततस्तो ब्रह्माध्येमाग्रास्ताः मुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धः ऋग्वेदोऽथर्ववेद सामवेदोऽख्यथर्वणः गङ्गैशैताः सर्वे कृशामसमाश्रिताः आयातदेव पूजार्थं दुर्दक्षैकारकाः गङ्गे जीवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्या